دوی غلطي داسې ووایي چې منځ کې مونږ ځای پرېښی و نو هغه مونږ اوس خرو پې لګولي دا جی چونکې دونه یو میاشت کار نه شوی د میاشتې ماشومان ډېره نور لایبرریان زموږ دا د دې خپل یعنې دا موږ پروس کال مې شروع کړی ان جي پي راغلی او هغه ډاکټر ثناءالله عباسي نو هغه ته مې هلته د دې افتتاح ته راغلی هغه ویل چې زه 10 منټو راغلم بیا 3 ګنټې تېرې خلکو اصل کې دا ما تاسو نوې چې یو ایمیج وي که نه مو وایي چې یاره بس دا داسې دي دا دې له بیا د نېټ مټ سهولت وي چونکې د استاد په نګرانۍ کې وي د نېټ داسې استعمال وکړي اوله هشتم اوله نهم ځکه چې مونږ اوله کې دا 2 کلن شوي بیا ثانیه دهم دسم مونږ ثانیه کې وي نو هغه ثقافت هغه کې جی او نن سبا دې کې دا کار افکېدل ځکه دا لږ متاثر دي څرنګه دا فکر چې دې کله د دوی وي ځکه لږ متاثر دي دا دا بیا د کیسې کوم ځای ته تللی الرحمن الرحیم پروفیسر نصر اللہ خان چیئرمین تعلیمی بورڈ پشاور اس وقت تعینات ہوں آج الحمدللہ جامعہ عثمانیہ فیز 2 پشاور کا دورہ کیا اور اس ادارے کو دیکھ کر یقیناً دل خوش ہوا اور اس کے تمام شعبہ جات اس کے تعمیرات سے لے کر مختلف شعبہ جات کے جو انتظامات ہیں اور اس کے خصوصی طور پر یہ جو جامعہ عثمانیہ کا جو میوزیم ہے یہ سارے شعبہ جات دیکھ کر میں تو جیسے کہ میں نے لکھا بھی تو میں تو تمام اداروں میں اس کو ایک شاہکار ادارہ قرار دے رہا ہوں اور جو ہم نے ان کے مختلف شعبہ جات میں کلاسز لائبریریز کمپیوٹر رومز اور تمام جو ان کے شعبہ جات دیکھے تو خوشی ہوئی کہ ایسے کوششیں ہمارے مفتی صاحب نے ایسی کوشش کی ہے جو نہ صرف اس شعبے میں بلکہ ہمارے دیگر جو ادارے ہیں پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا ایک نمونہ ہے اور ہمارے خواہش ہوگی کہ یہاں جو چیزیں بہت ساری چیزیں ہم نے یہاں سے دیکھی ان کے بہترین جو نظم و ضبط ہم نے یہاں پر دیکھا تو ہماری خواہش بھی ہوگی کوشش بھی ہوگی کہ یہ اور اداروں میں بھی اس کا ہم جا کر اظہار کریں پرچار کریں اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے ہمارے تمام ادارے ایسے ہوں کہ اس میں دینی اور عصری تقاضوں کے مطابق تمام علوم کے جو یہاں پر درس و تدریس ہو رہی ہے تو تمام ادارے ایسے ہی وہ بن جائیں تو مجھے انتہائی خوشی محسوس ہوئی خوشی ہے کہ یہ جو بچے یہاں علم حاصل کر رہے ہیں یہ ہمارے مستقبل کے اس ملک کے یقیناً ہمارے دینی اور نظریاتی سرحدوں کی یقیناً یہ بہترین محافظ ثابت ہوں گے تو میں اس پر تمام یہاں کے ذمہ داران کو منتظمین کو اساتذہ کرام کو طلباء کو ان سب کو میں
मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है। मैं अभी टीचिंग करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में। उससे पहले चेयरमैन पेशावर बोर्ड था। ये जो यहाँ से पहले भी मैं आया था मुफ्ती ग़ुलाम मोहम्मद रहमान साहिब के उसमें इंस्टीट्यूशन में, 2-3 बातें मैंने महसूस की और मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो मुफ्ती साहब का जो विज़न है इसको रिटन शक्ल में आ जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट विज़न है। अभी मैं जो उसका रजिस्टर था इस इंस्टीट्यूशन का, जिसमें यादाश्त जो भी विज़िटर आते हैं यादाश्त रजिस्टर करते हैं, तो मैंने इनका टाइटल रखा द ट्रेडर ऑफ आइडियाज़। यानी मुफ्ती साहब जो है ये ट्रेड करता है, बिज़नेस करता है आइडियाज़ में, और बाहर दुनिया के ममालिक से जाके मुस्लिम वेस्टर्न ईस्टर्न ममालिक में वहाँ से एजुकेशन से रिलेटेड आइडियाज़ को ले आते हैं। और कमाल ये है कि एक तरफ तो ये एक रिलीजियस मदरसा है, मजहबी मदरसा है, लेकिन दूसरी तरफ आप उसमें देखते हैं कि उसमें जो टेम्पररी या जो दुनियावी जो असरी वो हैं चीज़ें उन्होंने उसमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। और इसमें हम देख रहे हैं